काले जादू की अजीबोगरीब सनसनीखेज दास्तान। इससे पहले आप इस दास्तान की 11 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा सा मकान था, ख़ास किस्म का अहाता। अंदर बहुत से लोग थे। उन्होंने हमें अजनबी निगाहों से देखा, लेकिन फिर किसी ने महमूद को पहचान लिया और दौड़कर उससे लिपट गया। वो लोग महमूद से बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। चांद खां अंदर मौजूद थे। इतला मिली तो बाहर निकल आए। मैंने चांद खां को देखा। वो चेहरे से ही पुरवकार और किसी अच्छे घराने के फर्द मालूम होते थे। महमूद को बड़े खुलूस से सीने से लगाया और फिर मेरी जानब देखा और चौंक कर बोले, ओह, ये मसूद हैं? क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं खां साहब, भाईजान ही है, महमूद बोला। चांद खां ने हम दोनों को बाजुओं के हल्के में ले लिया और अंदर दाखिल हो गए। शेरों की जोड़ी है, पिंजरे में कैसे रह सकती थी, वो बोले। अंदर एक सजे हुए कमरे में हम दोनों को बिठा दिया गया और चांद खां ने बाहर रुख करके कहा, चलो शहजादों के खाने पीने के लिए कुछ ले आओ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोले, एक बात कहूँ महमूद, यकीन कर लेना मेरी बात पर। मुझे तुम्हारी वापसी का यकीन था, इंतज़ार कर रहा था। कई काम थे आने जाने के, मगर 3 महीने के लिए सारे काम मैंने मुलतवी कर दिए थे। सोचा था बस तुम पर काम करूंगा, मगर ये ख्याल भी था कि शायद मुझे हाथ हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। वो कैसे खां साहिब? भाई, तुम्हारे खालू ने गद्दारी की, पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़वा दिया। मेरे आदमी ने मुझे इत्तला दी। कोई तूफ़ानी कदम तो उठा नहीं सकता था, बस तैयारियां जारी रखी। बात जब आखिरी हद में आ जाती और कोई ज़रिया न रहता तो कुछ करते। खबर मिल गई कि तुम जेल से भाग गए। कैसे खां साहिब? महमूद बोला। तुम्हारा क्या ख्याल था तुम पकड़े गए और हम चुप होकर बैठ गए? देखो चंदा, तुम हयातपुर ले जाए गए थे, थाने में रहे, फिर 4 पेशियां हुई तुम्हारी। इसके बाद नई आबादी जेल में गए, वहाँ 17 दिन रहे। इसके बाद दूसरी जेल गए और मंगल की रात को वहाँ से निकल गए। एक संतरी मार दिया तुमने और एक को ज़ख्मी कर दिया। चांद खां ने कहा। न सिर्फ मेरी बल्कि महमूद की आंखें भी हैरत से फैल गईं। आपको सब मालूम है खां साहब? मालूम रखना था बेटे, वरना तुम खतरे में न पड़ जाते। मौका की ताक में थे बस, मगर मसूद मियाँ की खबर ना थी। ये इतलात आपको कहाँ से मिलती रही हैं खां साहब? मियाँ, हर जगह आदमी रखने पड़ते हैं अपने। चांद खां बोले। इतनी देर में चाय के साथ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें आ गई और हमने भी तकल्लुफ़ नहीं किया, खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। चांद खां मुखलिस इंसान थे। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया, आपने इसे बाहर भिजवाने का फ़ैसला किया था खां साहब? हाँ, और लेगोन हार्डो आया हुआ है, 9 तारीख को वापस जा रहा है। लेगोन हार्डो जहाज़ का नाम है, यूनानी कंपनी का है, कप्तान हमारा दोस्त है। क्या महमूद को यहाँ से निकाला जा सकता है? उम्मीद तो यही है। तो खान साहब ये काम कर दीजिए, ये हमारे ख़ानदान पर बहुत बड़ा एहसान होगा, ये मुझ पर एहसान होगा, मैंने आजी से कहा। खान साहब कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे लिए भी बात करूँ मसूद मियाँ? नहीं खान साहब, बस आप इसे निकाल दें, यही काफ़ी है। देखो मियाँ, इस वक्त अच्छा मौका है, ज़रा ऊपर नीचे कर लेंगे हम अपने दोस्त को, बाकी काम बाद में देखे जाएंगे। हमें अंदाज़ा कि तुम अपने माँ बाप की वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहते। ये जिम्मेदारी हमें सौंप दो, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, वादा करते हैं तुमसे। इस बेलौस मोहब्बत का हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे खान साहब। हाँ, दुआएं ज़रूर देंगे आपको। अभी सिर्फ महमूद को यहाँ से निकाल दें, ये मुल्क मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने ममनूनियत से कहा और खान साहब को सोचने लगे। फिर बोले, खुद मिलना पड़ेगा कप्तान से, क्योंकि वक्त कम रह गया है। क्यों भाई महमूद, तैयार हो? हाँ खान साहब, भाईजान का यही कहना है। कल सुबह निकल चलेंगे, तैयार रहना। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उम्मीद तो है कि काम हो जाएगा। मसूद मियाँ, यहाँ रुकना, भाग जाना मत यहाँ से। जो हुक्म खान साहब, मैंने गर्दन झुका कर कहा। अब हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे तुम्हारे पास, काम फ़ौरन शुरू कर देना है। तुम दोनों भाई आराम करो। खान साहब उठ गए, हम दोनों वहीं रह गए। मैंने कहा, कौन सी दुआ दूँ खान साहब को महमूद? अगर ये काम हो जाए तो अरसा दराज के बाद मुझे खुशी नसीब होगी, मगर आपको तनहा छोड़कर मुझे खुशी न होगी भाईजान, महमूद बोला और मैंने उसे अपने साथ लिपटा लिया। मजबूरी है महमूद बेटे, मजबूरी है।
मगर वक्त के फैसलों का इंतज़ार करना होगा। हो सकता है हमारी दुनिया फिर से आबाद हो जाए। हो सकता है अगर मैं आज़ाद रहा तो चांद खां से राबता कायम करता रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी हो किसी फर्जी नाम से यहाँ अपनी खैरियत बेचते रहना। मैं भी चांद खां से तुम्हारे बारे में पूछ लिया करूँगा और यहीं से तुम्हें हालात मालूम होते रहेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने महमूद और चांद खान को रुखसत कर दिया और महमूद के लिए दुआएं करता रहा। यहाँ मुझे बड़ी इज्जत दी गई। हर शख्स मेरा ख्याल रखता था। चांद खां को गए कई दिन हो चुके थे। मैं इंतज़ार करता रहा। 10 तारीख को वो वापस पहुंचे थे। तनहा थे और खुश नजर आ रहे थे। मेरा चेहरा खुशी से खिल गया। चांद खां ने कहा, जहाज को समंदर में धकेल कर ही वापस आया हूँ। मुबारक हो, महमूद निकल गया है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। महमूद की जिंदगी भी मौत से हम आगोश होने जा रही थी और अगर ऐसा हो जाता तो मैं यही महसूस करता कि उसका कातिल मैं हूँ। लेकिन खुदा का एहसान हुआ था मुझ पर, मेरे भाई की जिंदगी बच गई थी। चांद खां ने मुझसे कहा, और अब मसूद मियाँ ज़रा तुमसे तफसील से बातें होंगी। महमूद से मुझे जो हालात मालूम हुए इनसे मेरी तसल्ली नहीं हो पाई थी, मगर चूंकि बच्चा मुसीबत का शिकार हो गया था और मुझे इसकी ज़िंदगी का ख़तरा था, इसलिए मुझसे जो कुछ बन पड़ा करता रहा। अब ज़रा तुमसे इत्मीनान से बहुत सी बातें करनी है। तुम ये बताओ, ऐसी कोई मसरूफियत तो नहीं तुम्हारी जो मेरी वजह से रुक जाए? नहीं खान साहब, मेरी मसरूफियत ही क्या है। महमूद से मिलकर माँ बाप के बारे में कुछ इतलात मिली थी। छोटी बहन भी है मेरी, मामू भी हैं जो भाइयों की तरह हैं, मगर अब वो न जाने सब कहाँ गुम हो गए हैं। वैसे तुम्हारे खालों ने बड़ी ज़्यादती की, ज़रा भी रिश्तेदारी नहीं निभाई। मानता हूँ कि हालात ख़राब थे, मगर रिश्तेदार ही तो ऐसे कठिन वक्त में काम आते हैं। किसी से क्या शिकायत, जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने कर डाला। हाँ खान साहब, बस हम गर्दिश हालात का शिकार थे, बल्कि हैं। और जब गर्दिश का शिकार होते हैं या मुसीबत आती है इंसान पर, तो लोग कहते हैं कि साया भी जुदा हो जाता है, मगर आपके पास आकर इस हकीकत को जुटलाना पड़ता है। देखो मियाँ, हम अपनी तारीफ़ें नहीं सुनना चाहते। गुनाहगार बंदे हैं, बुरे लोगों में हमारा शुमार होता है। अगर एक आध काम गलती से हो जाए तो तुम क्या समझते हो, हमें खुशी नहीं होती उसकी? मगर तुम्हारा क्या मामला था ये बताओ। बता दूंगा खान साहब, इत्मीनान से बता दूंगा। आप भी थके हुए हैं, ज़रा आराम कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ज़रा तुमसे लंबी नशिस्त रहेगी, सारी तफसील पूछेंगे। और बिल्कुल परवाह मत करो, अकेले नहीं हो तुम, हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे। हालांकि दिल के गोशों में चोर था। कमबख्त लानती बोरिया चरण मुकम्मल तौर पर गायब था, लेकिन जो कुछ उसने कहा था वो भी एक हकीकत थी। मेरा ताल्लुक जिससे भी कायम हो जाता उस पर मुसीबत नाज़िल हो जाती थी। चांद खां बेशक दूसरी लाइन के आदमी थे, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर यहाँ ज़्यादा वक्त रुक गया तो चांद खां भी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। आर्जी तौर पर बेशक उनके साथ रहा जा सकता है, मुस्तकिल नहीं। बहरहाल इसी रात चांद खां मेरे पास आ गए, साथ साथ ही बिस्तर लगवा दिए थे उन्होंने, और तमाम ज़रूरियात से फारग होने के बाद हुक्का लेकर मेरे सामने बैठ गए और बोले, हाँ मसूद मियाँ, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनने से बड़ी दिलचस्पी है। खान साहब, कुछ गलतियाँ मेरी अपनी हैं और कुछ मुसीबतें नाज़िल हुई हैं मुझ पर। मैंने खान साहब को इब्तदा से हालात बताना शुरू कर दिए। वो हैर तो दिलचस्पी से मेरी कहानी सुन रहे थे। ये कहानी सुनाते हुए मेरा दिल लरज़ रहा था। मुझे वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैंने हकीम सादुल्ला साहब को ये कहानी सुनाई थी, और इसके बाद सादुल्ला जिंदा नहीं रहे थे। बोरिया चरण को यह बात सख्त नापसंद थी कि उसकी कहानी किसी को सुनाई जाए, मगर इस वक्त मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान चांद खां को सुना दी। उनके चेहरे पर सख्त हैरत के आसार थे। मैं खामोश हुआ तो वो भी बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। उन्होंने निचला होंठ दांतों तले दबा रखा था। फिर वो गहरी सांस लेकर बोले, बड़ी दर्दनाक कहानी है। बड़ी बात है कि तुमने अपना ईमान कायम रखा। मैं खुद बड़ा बुरा इंसान हूँ। पूरी उम्र हेरा फेरी में गुजारी है मैंने, मगर इतनी हिम्मत से मैं भी काम न ले पाता।
تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے تم ہرگز محروم نہ رہ سکو گے۔ یہ کالو جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملعون کو بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا اس سے ملعون کو بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں تم کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے جناب، مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے خان صاحب، میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ چاند خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا۔ کوڑی ہو گیا تھا میں، سڑکوں پر گھسٹتا پھرتا تھا، پاگل ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ علیم الدین خان تھا نام ان کا۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے۔ میں 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت ایک قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ہوا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، لو چاند میاں، دلدر دور ہو گئے تمہارے، مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو نہیں دے سکتا، حکم نہیں ہے، تمہارے لیے بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل کو میں حل کر دوں، مگر فکر نہ کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصہ سے حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا۔ فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا، چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ میں چاند خان کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ مجھے خود پر یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ ہے۔ منحوس بوریا چر نے اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات گئے، خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں، پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے پتی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی، اور پھر وہ دھبے نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکرو شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں، اپنے جسم کے لیسدار مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھیں میری طرف۔ ان سب کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا کہ اب کوئی اس سے بھی بڑا حادثہ سامنے آئے گا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن بہرحال میں انسان تو تھا، میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے احساس تو ختم نہیں ہوئے تھے۔ میں نے چاند خان کو بوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے، مگر یہ مکڑیاں، شاید بوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جو وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بوریا چرن کی آنکھیں تھیں۔ کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں،
इन आंखों में नफरत थी, गुस्सा था। वो लाखों आंखों से मुझे घूर रहा था। मकड़ियों ने छत से राबता खत्म कर दिया। वो कूदकर जमीन पर आ गई। कैफियत ये थी कि कमरे की पूरी जमीन उनके मनहूस जिस्मों से ढक गई थी। तिल धरने की जगह बाकी नहीं रही थी। यही नहीं, वो दीवारों पर चढ़ गई थी, खिड़की और दरवाजों पर चढ़ गई थी, पर्दों पर नजर आ रही थी। उनके नन्हे 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 मुंह खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, पर्दों में सुराख होने लगे। दरवाजे की लकड़ियां बरादे की शक्ल में बिखरने लगी। वो हर शय को खा रही थी, हर चीज को चाट रही थी, और मैं उन्हें देख रहा था। हैरत ज़दा, दहशत ज़दा। मेरी आवाज बंद हो गई थी। मेरा बदन साकत था। एक बार जी में आई कि उन्हें मार दूं। बदन को जुम्बश दी, लेकिन जिस्म मुझसे बागी हो गया। अपने अज़ाब पर मेरा काबू न रहा। बस मुझे सांस लेने की इजाजत थी, सोचने की इजाजत थी। मैं बदन नहीं हिला सकता था। तवीज से चांद खां तो बोरिया चरण से महफूज था, लेकिन इस शैतान साधु को मुझ पर मुकम्मल तसर्रुफ हासिल था। वो चाहता तो ये मकड़ियां दीगर चीजों को छोड़कर मुझ पर पल पड़ती, मुझे चाट जाती, मेरे बदन में सुराख करके अंदर दाखिल हो जाती। मैं उन्हें नहीं रोक सकता था। बोरिया चरण ये काम किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में कर सकता था, मगर उसे मेरी जरूरत थी। वो मुझे कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहता था। मंजर बेहद भयानक हो चुका था। मकड़ियां दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम खा चुकी थी, पर्दे चट कर चुकी थी, डेकोरेशन के लिए जो कुछ भी रखा गया था वो खा चुकी थी, दीवारों का रंग निगल चुकी थी। ये काम उन्होंने चंद मिनट में कर डाला था, और मुझे अपनी मसहरी नीचे ढलकती हुई महसूस हुई। वो इसे भी अब खा रही थी। यहाँ तक कि मैं फर्श नशी हो गया था। मेरे पलंग का बिस्तर, गद्दा, तकिया सब इन मनहूस मकड़ियों के पेट में जा चुका था, और अब वो मेरे बदन पर रेंग रही थी। मुझे उनकी सरसराहटें साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे पूरे जिस्म पर छा गई थी। मेरी नाक, मेरे मुंह, मेरी पलकों से गुजर रही थी। मैं चीख भी नहीं सकता था। मैं उन्हें खुद पर से झटक नहीं सकता था। मैं बेबस था, मफलूज था। दहशत से मेरा वजूद ईंट रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। दिमागी कुव्वतें इससे ज्यादा क्या साथ दे सकती हैं। मैं पे दर पे पेश आने वाले नाकाबिले यकीन वाकया से दो चार होकर कितना ही पुख्ता क्यों ना हो गया था, लेकिन यह दहशतनाक मंजर मेरे हवास छीनने में कामयाब हो गया, और बिलाखिर खौफ की इंतहा ने मुझे इस कर्बनाक होश से निजात दिला दी। होश आने ही वाला है, ये अजनबी आवाज थी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहेब, नुस्खा मतलब से मंगवा लेना, तरकीब इस्तेमाल लिखी होगी, बहुत बेहतर। दूसरी आवाज चांद खां के अलावा किसी और की नहीं थी। जी चाह के आंखें खोलूं, लेकिन एक नशे की सी कैफियत थी। आंखें बंद रखने में ज्यादा लुत्फ न आ रहा था, मगर बात समझ में आ रही थी। सुबह हो चुकी थी और मेरी कैफियत का हाल दूसरों को मालूम हो चुका था। चांद खां शायद हकीम साहब को बाहर छोड़ने गए थे। ये शख्स बहुत अच्छा इंसान था। इस दौर में बेलौस इतनी मदद कौन करता है। हालांकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले थे। रेहाना बेगम और सरफराज ने मकदूर बार मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वो बेचारे इससे ज्यादा कर भी कह सकते थे, फिर भी उनका किया बहुत कुछ था। मगर उनके इस करने का जवाब था, वो मेरी शराफत से मुतासर हुए थे, जिसके तहत उनका घराना एक अलमिया से बच गया था। मगर ये उनकी नेक दिली थी, वरना इस दौर में लोग किसी का एहसान भी कहाँ याद रखते हैं। वक्ती एतराफ़ और इसके बाद इज्तनाब, कौन किसी के जंजाल में फंसे। चांद खां वापस आ गए। रात के भयानक वाक़यात याद आ गए थे। पता नहीं दूसरे लोगों को इस बारे में क्या मालूम है। इसी दौरान चांद खां की आवाज़ सुनाई दी, चंदा आंखें खोलो मसूद मियाँ। और मैंने आंखें खोल दी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ खां साहब, चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? मंगवा लीजिए, मैंने कहा, और चांद खां खुद ही उठकर बाहर की तरफ दौड़ गए। खुलूस का वही आलम नजर आ रहा था। पता नहीं रात के वाक़यात इन लोगों के सामने किस शक्ल में आए। चांद खां फिर मेरे सामने आ बैठे। मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने धड़कते दिल से पूछा, मेरे कमरे का क्या हाल है खां साहब? अम्मा, क्या टिड्डी दिल घुस आया था कमरे में? क्या हुआ था? बचपन में एक बार टिड्डी दिल देखा था।
درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھی، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی کوئی بکٹ قسم کی چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ دروازے، کھڑکیاں، دیواروں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آہ، گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے ان کو، پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ تمہارے کمرے کے دروازے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب دیکھا، ناچ کر رہ گئے، اندر گھسے تو واپس نکل بھاگے اور پھر سب کو جگا دیا۔ تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 200 سال پرانا کھنڈر تمہیں بے ہوشی میں اٹھا کر لایا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ سب کچھ کیا؟ کچھ نشان نہیں ملے خان صاحب، کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے۔ لاکھوں مکڑیاں جو چھت سے نمودار ہوئی تھی اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگیں، بس انہوں نے چھوڑا تو صرف مجھے چھوڑا۔ باہر کیوں نہ بھاگے چندا؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، میری آواز تک بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد تمہیں دوائی کھانی پڑے گی۔ اب جانتے خان صاحب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو چلو ناشتہ کرو۔ ارے بھائی لو نا، کیا تکلف ہے، کھاؤ۔ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو۔ خان صاحب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں بھائی؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا ہے، اس کا صلہ میں مر کر بھی آپ کو نہیں دے سکتا، مگر میں اپنے محسن کی زندگی، صحت اور خیریت کا خواہاں ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ حکیم سعد اللہ صرف اس لیے شکار ہوئے کہ ہاں سمجھ گیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ 2 باتیں ہیں مسعود میاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند کا برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مر مٹتے رہے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں بھی ہوگی۔ وہ میاں کا جنا اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے چندہ کہ ہمیں تمہارا نہیں، ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ راج دلارے، انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسے وہ اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے کہ وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا یہ اللہ جانے، جو ہوا بھول جاؤ۔ ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے اس لیے مجبور ہے۔ خان صاحب میں جو بات تھی تمہیں بتا دی دلارے، اب حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے۔ نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ اور میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔